اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جڑیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا میں ریویو لے کر آیا ہوں وہ ہے زحل ستارے کا، یعنی سیٹرن کا برج چینج کرنا، جو کہ 4 نومبر سے اس نے چینج کیا۔ مجھے ویڈیو بنانے میں تھوڑی لیٹ ہوگی، میں زیچے بنا رہا تھا 2024 کے، تو ٹھیک ہے اب میں ویڈیو ہر روز لگاؤں گا۔ جو اس نے برج چینج کیا اور وہ کہاں گیا؟ اپنے اگلے برج دلو میں گیا۔ برج دلو میں اس کا جانا، زحل کا یہ آگے جانا، اس کو مستقیم کہتے ہیں اسٹرالوجی میں۔ مستقیم یعنی یہ زحل 8 ماہ کے لیے یہ مستقیم ہو گیا، جون تک وہ برج دلو میں رہے گا۔ تو کیا وہ اپنا دنیا پر اثرات ڈالے گا اور کیا 12 بروج پر اثرات ڈالے گا، ہم یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹرالوجی کیا ہے۔ اسٹرالوجی یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں دکھاتی ہیں اور بتاتی ہیں۔ اللہ اپنے قانون نہیں توڑتا، اور بتاتی ہیں کہ اللہ اپنے قانون نہیں توڑتا۔ اس لیے سورج، چاند، ستارے کے چلنے سے جو حالات اور اثرات پیدا ہوتے ہیں، جیسے سورج میں چاند گرہن، سورج گرہن، یہ بد اثرات ہیں، یہ بد اثرات پیدا کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا بد اثرات کو ماننا مسلمہ ہے۔ چاند گرہن، سورج گرہن کے بعد اثرات انسانی زندگی پر مسلمہ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرہن لگا ہو تو آپ بھاگ کر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز کسوف یا خسوف ادا کریں۔ کسوف سورج گرہن پر اور خسوف چاند گرہن پر اتنی لمبی ادا کریں کہ وہ نکل جائے اور تب آپ باہر آئیں۔ تو اس طرح اللہ بڑی مثال دے کر چھوٹی مثالیں خود بخود انسان سمجھ جاتا ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز کے لیے کہا گیا ہے تو باقی نمازوں کے لیے انسان خود بخود سمجھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی ستاروں کے اثرات بھی ہیں، جس طرح ان کے بد اثرات ہیں، اچھے اثرات ہیں، ان کے بھی ہیں۔ اللہ اپنے قانون کے تحت ان کو چلاتا ہے۔ چاند اور سورج جو ہے نا مستقل جو ہے نا چل رہے ہیں، یہ اپنا نظام نہیں توڑتے۔ اللہ تعالیٰ اپنا قانون نہیں توڑتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی قانون آ کر توڑتا ہے تو وہ پیغمبر ہوتے ہیں جو کہ آ کر معجزہ دکھاتے ہیں، اور ان کے بعد پیغمبر تو اب رہے نہیں، اب ولی ہوتے ہیں جو کہ کرامت دکھا سکتے ہیں، جو عام انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے قانون توڑ سکتے ہیں، کہ واضح ہے کہ اللہ بسلطان، قرآن سورۃ الرحمن میں بھی ہے کہ قانون یہ اللہ کے توڑ سکتے ہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اللہ ان کو اپنا اتنا طاقت دیتا ہے۔ اب جو زحل ہے نا وہ 4 نومبر کو مستقیم ہو رہا ہے، تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو سبق دے گا۔ زحل کیا ہے؟ معلم زمانہ ہے، منشی فلک ہے، تو یہ پورے زمانے کو سبق دے گا۔ کن کو سبق دے گا؟ کہ یہ 8 جون تک رہے گا دلو میں، تو یہ نومبر دسمبر کے 2 ماہ اور 2023 کے بھی 6 ماہ، تو یہ کل 8 ماہ 2024 میں یہ 12 بروج کے علاوہ پوری دنیا کو یہ سبق دے گا۔ 12 بروج پر تو جو اثرات ہوں گے، لیکن جو پوری دنیا میں اس کے اثرات آئیں گے، وہ آپ پوری دنیا کو یہ سبق سکھائے گا۔ وہ آپ چیزوں کو مختلف طرف جاتا دکھائی دیں گی، آپ کو مختلف ممالک کے اندر غلط چیزوں کا خاتمہ کر دے گا، اور اس کے علاوہ غلاظت کا، گندگی کا، ان چیزوں کا یہ خاتمہ کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ملک ہیں جیسے چین ہے، انڈیا ہے، ایران، افغانستان، اور باشمول پاکستان، اور باشمول جس کا ہمارے اوپر بڑا اثر ہے امریکہ، ان میں سخت بھونچال آئیں گے، سیلاب آئیں گے، سخت سردی، سخت گرمی پڑے گی، برف باری، سیلاب، زلزلے، اندھاریاں، ہواؤں کے جھکڑ، بھونچال، خون خرابہ بھی یہ رہے گا۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہے گا وہ خوراک اور انرجی کا مسئلہ رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 12 برجوں پر یہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے برج حمل پر اس کی جائیدادوں کی خرید و فروخت میں فائدہ دے گا، زراعت،
पेट्रोल और मादनियात का काम, मिनरल का काम करने वाले कारोबार वाले ये फ़ायदे में रहेंगे। कबाड़ियों का भी, कबाड़ का जो कारोबार करते हैं उनका भी बड़ा फ़ायदा होगा। जारी कारोबार में मुश्किलात का सामना होगा, जारी कारोबार में सरमाया लगाना भी मुश्किल होगा। सौर बुर्ज वाले अक्लमंदी से काम लें तो इनका कैरियर और प्रोफेशनल ज़िंदगी में तब्दीलियां आ सकती हैं, इनको फ़ायदा होगा। अगर गफलत की तो वो इनको नौकरी सौकरी भी ख़त्म कर देगी और इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। बुर्ज हमल वालों को, सौर वालों को सब्र तहम्मुल से मशवरा लेना चाहिए और तब जाकर प्रोफेशनल ज़िंदगी में, कैरियर, रोज़गार में इनको फ़ैसले करने चाहिए। जोधा बुर्ज वाले वालदैन से फ़ायदा उठाएंगे, वालदान विरासत से इनको कुछ ना कुछ माल मिल सकता है और ख़ास तौर पर वालिद या वालदा से आप अपने हर बड़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। वालिद वालदा से और बड़े से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आला कानूनदान, सियासतदान, उस्ताद, आमिल, मौलवी और कारी बैरून मुल्क मफादा वाले फ़ायदा उठाएंगे। बैरून मुल्क मफादात भी मिलेंगे। आला तालीम के लिए वजीफ़ा मिल सकता है जो स्टूडेंट वहाँ जाना चाहते हैं। जूजा बुर्ज वालों के लिए अब सरतान बुर्ज वालों को सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। माली मामलात और पेशा जो अख्तियार किए हुए हैं इसमें बहुत एहतियात करें, यानी जो इनकी नौकरी सर्विस चल रही है इसमें एहतियात करें, जो कारोबार करें इसमें एहतियात करें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल करें। सेहत है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं। सेहत इनकी बर्बाद हो सकती है। आप याद रखना मेरी बात कि सेहत के बारे में ये सरतान बुर्ज वाले बहुत एहतियात करें। आमदनी और खर्च में तवाज़ुन करें। अगर इन्होंने फजूल खर्ची की तो फिर इनको कंगला नवाब होने में कोई नहीं रोक सकता। असद बुर्ज, इनको कारोबार में फ़ायदा होगा, शिराकती कारोबार में भी फ़ायदा होगा। शरीक के हया से दौलत से फ़ायदा मिल सकता है। अचानक मुफ्त दौलत में भी इजाफा होगा। सिर्फ एहतियात करें सिर्फ मर्ज से, असद वाले, कि इनको मर न लगे। पानी ज़्यादा पिए, हल्की वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा। सुंबला बुर्ज वाले, कानूनी मामलात में इनको कामयाबी होगी, दुश्मनों पर जीत होगी। दुश्मन जो इन पर हावी था अब हार जाएगा। इनके अलावा जो है इनकी जायदाद की खरीदो फरोख्त में भी इनको फ़ायदा होगा। अब मीज़ान बुर्ज वाले एहतियात करें, तालीम में, बच्चों की तालीम में इनको फ़ायदा होगा। वो बच्चों की तालीम में भी एहतियात करें, बच्चों के रोज़ शब भी जो है ना वो उन पर गौर करें। कारोबार में इनको फ़ायदा होगा, सरमाया इनका बढ़ेगा और सरमाया में इजाफा इनका होता जाएगा और आला सियासी समझी शख्सियात से भी इनको फ़ायदा होगा। अकरब बुर्ज वाले, वालदा की सेहत, इनकी अपनी वालदा की सेहत भी ख़राब हो सकती है, वालदा की सेहत भी ख़राब हो सकती है, बीमार होकर ये मर भी सकते हैं। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, मैदे की खराबी, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन चीज़ों में जो है ना इनको बहुत एहतियात करना चाहिए और इनको चाहिए कि नई चीज़ें ना खरीदें बल्कि इस्तेमाल शुदा अकरब वाले खरीदेंगे तो फ़ायदा है इनको। कौस बुर्ज वाले, इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार में फ़ायदा होगा इनको, IT के कारोबार में फ़ायदा होगा। पुरानी चीज़ें इनसे निकल जाएंगी और नई चीज़ें इनमें आ जाएंगी और इनकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। कुछ बेवफा मुनाफिक दोस्त निकलेंगे, अच्छे दोस्त भी आ जाएंगे। पुरानी सवारी निकलेगी, नई आएगी। जद्दी बुर्ज वाले, माली फ़ायदा होगा, लंबी सरमाया इस कारी वो करें तो इनको बहुत अच्छा फ़ायदा है। लेकिन बुर्ज जद्दी वालों को कौल, फेल, तहरीर, तकरीर में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए वरना परेशानी आ सकती है। दिल्लू बुर्ज वाले, इनकी शख्सियत, हैसियत और सेहत पर एक पुरवकार और सेहतमंद ज़िंदगी का आगाज़ होगा। संजीदगी अख्तियार करें। दिल्लू बुर्ज वाले, बड़ा ज़बरदस्त दौर इनका शुरू होगा दिल्लू बुर्ज वालों का। दिल्लू बुर्ज वालों की तरक्की है। हौत बुर्ज वाले, सेहत का ख्याल रखें, इनकी सारसती चल रही है, पैसा आएगा तो ताज़ा चला जाएगा। सब्र से काम लें, मैदा, दिमागी, असाबी बीमारियाँ आ सकती हैं। अक्ल से काम लें वरना इन पर, हौत वालों पर केस मुकदमात भी आ सकते हैं। अब जो है ना बुर्ज हौत में, बुर्ज दिल्लू में तो ये रहेगा। तो बुर्ज दिल्लू क्या है? बुर्ज दिल्लू के लिए अच्छा दिन जो है ना वो हफ्ते का है। हफ्ते वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या गनी 1060 बार पढ़ के जो दुआ मांगेंगे इनकी पूरी होगी। और फिर इसके बाद जो है ना इनके लिए मुआफिक जो है ना रंग सदके का, काले रंग की चीज़ कोई सदका करें। और इसके अलावा जो है ना इनके लिए मुआफिक धात सीसा है। अगर सीसा दिल्लू वाले अपने या दिल्लू वाले या कोई बंदे अपने जल्द को लगाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रकम बहुत ज़्यादा आएगी। अत्तर अगर लगाना चाहते हैं तो सनोबर लगाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अकीक पहनना चाहते हैं तो अकीक स्याह पहने तो दिल्लू बुर्ज इनके लिए अपना बरकतों रहमतों का, अल्लाह के फजल और करम से अंबार खोल देगा। जो इसमें खैर बरकतें अल्लाह ने डाली हैं वो सब आप पर जो है ना खोल देगा इंशाअल्लाह ताला। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि मुश्तरी कहाँ गया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।